Hello, good morning. Good morning, Kaiden. Hello. Psst. Tapos ka na mag-milk? Tapos na ikaw mag-milk po? Bebert na ikaw? Ay, glunod. Beburp na po ikaw. Morning. Good morning po. Hello. Sama ikaw, sunduin natin si kuya. Ha? Sama ka? Puntahan natin Kuya Kenzo. Sundo natin. Ha? Sunduin natin Kuya Kenzo. Ha? Ano? Gusto mo sumama? Opo. Puntahan natin school? Yes? Opo. Salita ka. Ano? Gusto mo talaga. Sama natin, mami? Sama din? Ay, ayaw mo. Ayaw. Tayo lang dalawa. Apo. Yes? Ano? Ano? Sama ba natin, mami? Tayo lang dalawa. Ha? Sama? Ay, laway ka. Ano? Sama, mami? Tayo lang. Nagagalit na. Uy.